भगवान जने अभिशप्त पुरुष आउ गोटे भाड़ुआ स्वामी मु गोटे स्वार्थपर नायक गोटे विश्वासघातक चरित्र से दिन 10 लाख टंका बदल मो स्त्री इज्जत चलीगला सब देखी मु चुप रही प्रतिवाद कली परिवार करज को सुझा चाहे मु गोटे क्रीड़ा स्वामी हो गली और सबुआड़े डिक्लेयर है ए मोहित महांती मरी जाई गर्भरे से छुआ बढ़िबार सूचना पाइली मनीषरू शैतान पलटि गली दिने जो स्त्री को पागेली परी भल पाउली ताकू आघात पर आघात देली बंची थाऊ थाऊ मो पुलिटा विधवा हो गला समय सुरे से जतबले मो पाखे आसी पहुंची गला तापाई मो अचिला अजणा पलटि गली दिने मु जानी गोटे माँ केबे भ्रूण हत्या करि परिबनी हेले ताकू मु टर्चर पर टर्चर गली शेष रे ताकू ए घर बाहर करि देली मु गोटे बेईमान स्वामी नुहे जाऊ कोन आउ मु बंची थाऊ थाऊ मो स्त्री आउ कहा को बाहा हो गला हम गोटे निर्लज स्वामी है ताकू कन्यादान कली हे भगवान सतरे सतरे कले मो पुली आदित्य बाबू कर स्त्री से कले मो पाखु का फेरी बनी फेरीबो समय फेरीबो एठी क्यास अरे समय आज जवाब दब हे समय तू जवाब दे अरे भांगी पड़िबा जीवन नुहे जीवन को मुकाबला करबा होची जीवन अरे जीवन बदी सतेजता रंग बदलाए ताल दे चलवा जीवन अनेक नाम आई मद पीले सबु समस्या समाधान हुए मद ताले ईश्वर समकक्ष हो जाता मु पारुनी भाई मु मो स्त्री विच्छेदरे भांगी पड़ी प्रति करिदिबा कुकर्म पाई केवल अनुताप नियारे जळुची मु कौन शांति रे बंची प्रति मुहूर्त रे मो विवेक मते बाधा देउची धिक्कार करूची आउ बेईमानी बोली कहूची यदि सब पर भी मु बंची भांगी पड़िनी कि मदर आश्रय भी नहीं मद ए मद भगवान न ही पारे हेले ए टेंशन लाइफ टाकू रिलैक्स करी दउची रिलैक्स लाइफ पाई मद होची एकमात्र सहारा यही मद पी निज जीवन को निज समाधि कर दउछ आउ दिन आसीबो से समाधि ऊपर बसी निजे चित्कार करुथिबो एमिति सहीबी अरे मु बंची थाउ थाउ मो पुनी आउ कहार स्त्री गोटिए घरे गोटिए छात तले मो स्त्री की आउ कहा स्त्री ऊपर देखिले अरे मु धैर्य धरिबी केमिति देखो बाबू समय को अपेक्षा करो किसी ना किसी समाधान बाट आसिक मिल जीव चाल समय आ देरी करना आम आज सोनी को खोजिक आनिबा तुम सत कहूच भाई मो सोनी फेरी आसीबो हाँ समय आ मो साथी रे आसे आ मो ना मो रानी क्यों फेरी पाइबी
ନାଇଁ ମଦର ସାହାରା ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ଏ ମଦ ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ସାଥୀ, ମୋ ଜୀବନ ନାଟକର ପରିଭାଷା। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ବାଟ ଚାଲିବା। ଆଉ ରାଣୀ ରାଣୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ରହିବ? ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା ମୁଁ ସତ ନୀରବ ହେଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଦାକୁ ଆସିଥାଏ। ତାମାନେ ରାଣୀ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ରାଣୀ ସହ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ନାଟକ। ତୁମ ମୋର ସତ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାଟକ ତିଆରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସେଦିନ ତୁମ ଛାତିର କୋହକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ମୀନାକ୍ଷୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କନ୍ୟାଦାନ କଲ। ବାସ୍ତବିକ ତୁମ ପରି ଚରିତ୍ର ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୋହିତ, ହାରିଗଲି। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଆରେ ବାବା, ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ତୁମେ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ନିଅ। ଆଉ ମୀନାକ୍ଷୀ ମୀନାକ୍ଷୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆରେ ମୀନାକ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ମୀନାକ୍ଷୀ ତାର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁମନ ସହ ମ୍ୟାରେଜ ସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖ ସେ ତୁମେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେଦିନ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନ ଦେଇଥାନ୍ତ, ପ୍ରଳୟ ମାଞ୍ଚିଂ ମତେ ବିବାହ କରି ରଙ୍ଗକୋଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥା। ତମେ ସେଦିନ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧବାସ ଦେଇ ମତେ ସଧବାଚ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ଋଣୀ। ଆରେ ଋଣୀ ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି। ସେଦିନ ମୋ ପରିବାରର କରଜକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ହେଇଗଲି। ଆରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ସେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛ? ଦିନେ ମୁଁ ଏ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର। ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବି। ଉପହାର? ରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ। ରାଣୀ? ରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିଧବାରୁ ସଧବା ସଜେଇ ଦବ। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆରେ ଏଠିକି ଆସ।